ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, мардуми ютуб тамошобинои муҳтарам, балишгоҳи канали Саудо ТВ 01, мардуми дурай ватан. Имрӯз 20 июли соли 2025 шумо дар канали Саудо ТВ 01 қарор доред. Навори хонаҳои фурӯшии арзон тамошо кардаистед дӯстон. Бо диққат, хушрӯ, сабр карда, ором навора хушрӯ тамошо кунед. Адресҳоро гӯш кунед. Хонаҳое ки маъқултон мешавад аз думи канали мо ба дили пир метавонед муроҷиат бикунед. вақте ки хонаро мо навор кардем аз думи канали мо занг мезанед, иншоалло бо арзонтон мекунам. барои реклама рақамҳоро мегузорам. шояд ягон хона, замин, мошин, квартира, ягон техника, аппарат, компания чизе боша, барои фурӯши реклама кардан дар WhatsApp муроҷиат карда метавонем бача азиз. мо иншоалло дар хизмати шумо. наворда лайкотона гузорен, дар канал обуна шин, подписатсия кунен, лайкотона гузорен, фикротона дар комментария найсен, 10 дона эълонай тамошо кунем бачаҳо. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акаи Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд, мақсад ба дили пир аз думи канали ютуби Саудо ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада худшон бортона мегиранд, прямои Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кӯлоб, Фарҳор, Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон мебарад. азиз, аз думи канали мо занг занед. беҳтарин ширкат, ширкати боварнок, ширкати Акаи Нозим. марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. ҳамин хеле эълонҳо хубай медонен, эффект дора. гӯш кунед. хона кредит дар кор аз тарафҳои шаҳр ё тарафҳои рӯдакӣ 300 000 иҷора дар кор ба муҳлати дароз. аз ду хонага зиёд боша мешавад. ду хона боша ё ду хона зиёд. дута рақам, якто WhatsApp, якто дастӣ мегзорем аз думи канали мо дӯстон. ҳамин якада занг занен то 300 000 сомона боша мегирем мега ба муҳлати дароз ҳар моҳа супуридан мегирам. инаи шанси беҳтарин аз канали Саудо ТВ барои ҳар яки мову шумо. занг занен, пирсем бачаҳо. мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. видеоро сабр карда хушрӯ то охир тамошо кунед. хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, ҷамоати Турсунзода, Истиқлол 3. 800 000 сомон, 3 хона 10 сотих замин, дидесен Централ. 3 хона 10 сотих замин дора. WhatsApp шон ахираш 64 52. 3 хонаи 6x3, кухни, ванна дар дарунаш. дохили хонаҳо 120 метри квадрат. свет кам мекшан, омон доимӣ ай. хона соли 2010 сохтагӣ ай. бо лои блок. ба лои деволай лои блок ай сохтагӣ ай. мактаб наздикиш, садик, беморхона, коллеҷи тиббӣ 1 километр аз хона дур. масҷид надора мега, ҳуҷҷат дора, ремонт миёна, кредит намешава, 800 000 бо савдо мешава. ассалому алайкум дӯстони азиз. қабули оҳанпора аз ҷумла мед, чӯбун, алюминий, батарея, пластик, салафан, коғази сафед, тунука, пластмас, пасуда ва тамоми намуди чизҳои кӯҳнашударо қабул мекунанд. зил, камаз, мошини майда чизе бошад, мо худмон аз хонаҳоятон рафта мегирем, қабул мекунем дӯстон. дар WhatsApp-и мо аз номи канали ютуби Саудо ТВ муроҷиат бикунен. дӯстон азиз, чӣ қадаре молу маҳсулоти фурӯшӣ дорен, яъне ки оҳанпора ҳай, чизҳои кӯҳнашуда ҳай, чизе ки дорен дар WhatsApp-и Ака муроҷиат бикунен. акамон маслиҳат мекунанд, мерава ай хонатон мегиранд. ба дили пир аз номи ютуб канали Саудо ТВ марамат муроҷиат бикунем аҷазӣ. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ ки дар Русия қарор дорад. хонаи назди ҳавлигӣ фурӯшӣ дар Санкт Петербург қарор дорад сон. Ленинградская област. Сосновый Бор 10 сотих замин, 128 метри квадрати дохили хонаҳо. нарх 6 миллиону 500 000 рубли русӣ. WhatsApp шон 84 87 аз думи канали ютуби Саудо ТВ
دوستان زنگ بزنین باز معلوماتی بیشترش بگیرین. ویدیو کانتر نیکات چسبی های، یعنی که خودتون باز زنگ میزنین ویدیوی نوش، ویدیوی تازه‌ش، آدرس های پر آیدی خونه را صاحب ملک روانتون کرده میتونه. از نومی سامانه یوتیوبی سعودو تیوی بدیل پر مراجعه کنین. 6 میلیون و 500 هزار روبل روسی 10 سوتیق زمین گوش کنین. آدرس سنت پتربورگ، لنینگرادسک اوبلاست، ساسنوی بوربود است. بیشتر معلومات طریق رقم های واتساپ 84 87 زنگ زنین. لایکاتون را گذارین، در کانال подписаться سکنین، نوار دلشی خشرو تماشا کنیم بچه‌ها. میگذاریم با سیومین خانه فروشی. خانه های نزدی حولگی به نهایت بسیارای نرخشون ایروی آداب و اخلاق آدمگری موندگی بچه‌ها. میدونین 3 حجرگه مساحتی 8 سوتیق زمین ناحیه مومن‌آباد قرار دارد. 138,000 سومانی مردم محله اوجه آمده زندگی را سر کردن او دارد. خانه همه دکمنت را دارد. ناحیه مومن‌آباد 8 سوتیقه 3 در خانگه، کوخنی، حمام و دالان دارد. خریداری سریوز نو زنگ زنین، معامله ساز می شود. 138,000 سومانی. آب در نزدیکی خانه آوردگی های سویتش هم همین خیلی. خانه با لای دیوال برداشتگی، حالتی کروبکه سودا کرده می شود. زنگ بزنیم بچه ها. ما حرکت میکنیم نورده خانه های ارزان مونیم. میگه که پول باشه در جنگل گوش ویدیو نه همین گپ راست. نواریم برای آدمایی که سموشون کمتر کایم. میگذاریم با چهارمین خانه فروشی. مردم سربلند ناحیه ورزابی باستانی نگاه کنکم. خانه حالتی کروبکه، بیسکریشه، ساختمان نوپورای نو تمام با سمن بلاک، ناحیه ورزاب، جماعتی چورباغ، دهه جنگلک دو در خانه دارم. 4 سوتیق زمین دارم. 2 خانه 3 به 4 کلیدار 2 به 4 4 سوتیقه 150,000 نرخ. 3 رقم 3 تا رقم های روسیه میگذاریم. میتونین مراجعه کنین. معامله داره علیش هم میشوه با یک خانگاه سکسیه منطقه رودکی رگر شهر نو هیسار لنسکی رایون فابریکا لنینگراد. اگر نرخ خانه بیشتر باشه پول هم بلوش میدهند، یعنی که خانه تان قیمت باشه اگر صاحب ملک با سومتون میته. خانه حالتی کروبکه به تعمیر ته خانه خب یعنی که به تعمیر. معلوماتی بیشتر زنگ زنید. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی که در ناحیه میرسعید علی حمدانی قرار دارد. خانه نزدیک حولگی مساحتی 6 سوتیق زمین و 4 حجرگه. MCS مال بازاری نو، پشتی مال بازاری نو. 3 خانگه با ویراند با پدول، 2 خانه برک هم هسته، 6 سوتیق زمین هم هسته، 4 حجره ایجاد هسته. با ای طرف میگه 2 تا خانه برک هم دارد بچه عزیز. میتونین پر معلومات شه واتساپ شون 4940 از نامی کانال یوتیوبی سعودو تیوی زنگ زنین. خانه ها بهترین ریمونتو کدگی فقط کسانی که میخره 330,000 سومانی میگه. باز معامله زور هم داره بچه ها. میدونین معامله ساز میکنن همه آدمایی که سریوز نی میخریدگی ها. MCS پشتی مال بازاری نو. زنگ زنین پرسان شیم بچه ها. ویدیو دا لایک مونین، در کانال подписаться سکنین. چیزی باشه روی کنین رکلامک فروشتن میگذار بچه ها. میگذاریم با ششمین اعلان روزمون. خب خانه فروشی نزدیک حولگی در رو بروی بازاری کوشانیان میگه دوستان عزیز. محله شاداب 1 بوده است. خانه حالتی کروبکه 2 در خانه داره. 4 سوتیق زمین داره بچه عزیز. نرخ 450,000 سوم. باز معامله ساز داره. اوبسوی داره. نزدیکی با مکتب، مسجد، بیمارخانه، اپتیکا داره. حجتوش 100% هسته. نمره دستی رقم های واتساپ صاحب اکای محمد از نام سامانه ما دوستان زنگ بزنین. 450,000 سومانی. باز معامله صدوره علیو کنیم فقط بچه عزیز. علیو
мегзарем ба ҳафтумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. Мардуми сарбаланди ҳисори бӯстонӣ. Нигоҳ кунед ҳамҷаин. хонаи назди ҳавлигӣ масоҳати 6 сотихаву 3 ҳуҷрага дар ҳисор буртабуз маҳаллаи Ганҷрезда қарор дорад. 225,000 сомон нарх. Ассалому алайкум мега мардуми хонахар. нафароне ки Саудо ТВ-ра тамошо мекунед, хонаҳои моро мебинед мега. хонаи фурӯшӣ дар деҳаи Ганҷрез. сехонага 6 сотиха падвал дора, об свет дора. медрои зиндагира сар мекунӣ. 225,000 сомон нарх. 6 сотиха 3 ҳуҷра. маълумоти бештарша акақати занг бизанена, чахчах кунед бачаҳо азиз. баъдан дӯстон фикротона дар таги комментария видео баён кунед. ҳамин наворо чӣ хел ай маъқул ҳастай нестай, яъне ки ба ҳавас тамошо мекунед, беҳавас тамошо мекунед, ба хотири чӣ тамошо мекунед мора, хона, квартира, замин, ба кадом хотир навороро тамошо мекунед? фикротона нависед бачаҳо, важняй. мегзарем ба ҳаштумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. мерем тарафҳои бохтаро, инами хонаро тамошо мекунем ака. 2 ҳуҷрага 3 сотиха дар вокзали шаҳри Бохтар, Қурғони Пешина. нигоҳ кунед ака. хона дар маҳаллаи Дӯстӣ. ай вокзал то хонара 5 минут пиёда роҳ ай. кухни, вана, ҳоҷатхона, канализатсия дора. свету оби хонара намекушанд. документ дора. хонахарои серьёзни занг занен, конкретно боша занг занад. 250,000 сомонӣ. албача дар 250,000 ай ҷое ки хона мехарен, ҷои обод ай бачаҳо, медонен? ҳамин видеоро тамошо кеста бошен, агар ягон мисол 4-5 соат назад ки боша, ин хона дар дигар занг назанед бачаҳо, чунки тезда савдо мешавад. хит карде на? оиди хона маълумоти бештар 75 срочно якумша тамошо кунед, занг занед. мегзарем ба нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ астае ки масоҳати 2 сотих замин, 2 ҳуҷрага дар назди мошинбозори шаҳри Душанбе, территорияи Ленинский район мегӯям, Душанбе. 240,000 сомон нарх. хона дар тарафи мошинбозор. хона дорои 2 ҳуҷраву 1 тапчан. падабои тайёранд. об свет ҳаст, ҳуҷҷат дора. илтимос беҳуда занг назанен. 240 таш мегӯям, тагиш падвал. ин тараф баня, кухни, ҳоҷатхона, ай тараф 2 хона, боз 1 тапчан будааст. бештари маълумот тариқи рақамҳои WhatsApp 5006 аз номи канали мо дӯстон занг занед баша азиз. мегзарем ба ахирон хонаи фурӯшӣ. хонаи даҳум. хонаи назди ҳавлигӣ дар Каратегинский, шаҳри Душанбе, 2 ҳуҷрага 3 сотиха, ноҳияи Шоҳмансур, Каратегинский, 3-ум кӯча, 3 сотих замин, 2 ҳуҷра, калидор, ҳаммом, ҳоҷатхона, баня, кухни, баня, дигар дора. 180 боз савдо дора. WhatsApp-шон 7641 аз номи канали мо дӯстон занг занед. дӯстони азиз, ирӯза навори мо ба 10 дона хона анҷом ёфт. хушобаҳоли нафарое ки навори моро то охир тамошо мекунав, сабр мекунав, адресҳоро гӯш мекунав, хонаҳоро харидорӣ мекунав. лайкотона монен, фикротона нависонен, ҳамин канали Саудо ТВ да подписатсия кунен, чизе ки бошад дар WhatsApp роӣ кунем бачаҳо. мо иншоаллоҳ хонаҳотона монтаж мекунем, ҷобаҷо мекунем, адресҳоша пурра карда хонахарода пешкаш мекунем ва ё ки маъқул карда хонаҳои шуморо мехарам. якта лайк, каси таъхир тамошо кард нависа ки ма то охир тамошо кардам. зинда бошен, обод бошен бачаҳо.